अच्छा देख अष्टम श्रेणी पृष्ठा 182 4 नंबर किसी संख्या निर्णय कर जहाँ को 3 द्वारा भाग कले भागशेष 2 रहिबो 4 द्वारा भाग कले भागशेष भी 2 रहिबो हैला देख 3 द्वारा भाग कले 3 द्वारा भाग कले भागशेष केते भागशेष केते 2 रहिबो केते 2 रहिबो अतएव हम कोन लिखि परिबा ना 3k प्लस 2 हमर कोन हबो 3k प्लस 2 हबो 3 गुणित हबो आ ताहे 2 जोग हबो काने भागशेष 2 बोलछि हां मन को 3 के 3 युक्त 2 माने 5 5 को 3 हेले 2 भागशेष बोलछि नो कि सेमति 4 द्वारा भाग कले केते बढिया सेही 2 बढिया बोधे सेठी हां ताले से केते हेबो सेही 2 हेबो हां ताले को अते समीकरण कोन हबो 4k युक्त 2 4k युक्त 2 हां ए हबो हां ता समीकरण प्रथम कथा होछि ताले एपरि संख्या मानक वर्णना करे एक ज्यामितिक परिप्रकाश बीजगणितिक परिप्रकाश ताले बीजगणितिक परिप्रकाश कोन हबो ना 3k युक्त 2 गोटे अर्थात आमे कोन करिबा कोन हेइ परि एमि समस्त संख्या को दर्शाइबा ताले k जदि पिले 1 हैला ताले कोन हबो ना 3k युक्त 2 मान केते 3 गुणन 1 युक्त 2 समान केते हला 5 हैला गोटे संख्या बुझिगलो हैं सेंति k जदि 2 हबो k समान 2 हेले तम केते हबो 3 गुणन 2 युक्त 2 3 गुणन 6 युक्त 2 समान 8 गोटे संख्या हबो तापर जदि मन कर k जदि मन कर 4 हबो ताले केते हबो 3 गुणन 4 युक्त 2 समान 12 युक्त 2 केते 14 गोटे संख्या हबो हां हैं तीन 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 नब ना सॉरी आगे 3 ने तापर भूल हो जाଉଛି 3 नेले 3 गुणन 3 युक्त 2 3 3 केते 9 9 2 केते 11 हबो केते हला ठीक छै जे नाम क्रमिक भाव में सुंदर লাগিব होला के जदि मन का 4 हैला ताले 3 गुणन 4 युक्त 2 312 युक्त 2 समान केते ना 14 हैला ताले अते संख्या गुडा केमथि हबो ना 5 आ गोटे केते 8 तापर केते 11 तापर केते 14 एम चलिबो केते 5 रु 8 केते 3 अधिका 8 रु 11 केते 3 अधिका 11 रु 14 केते 3 अधिका तापर संख्या रे निहाती 17 हबो एमि संख्या मान चलिबो बुझला परिप्रकाश कोन हबो ना एटा परिप्रकाश ता कोन हबो ना 3k प्लस 2 3k प्लस 2 बीजगणितिक परिप्रकाश कोन हबो ना 3k प्लस 2 बुझिबेलोनी हैं सेमते आस देखिबा तो 4 द्वारा भाग करे 2 भाग शेष रहबो 4 द्वारा भाग कले भाग शेष केते होची समान 2 अर्थात बीजगणितिक परिप्रकाश कोन हबो ना 4k प्लस 2 4k प्लस 2 जो 4k माने कोन मुई देखो 4k माने मुई देखो k जदि 1 नै गेला 4k 4 गेला k जदि 2 नेला 4 दुणे 8 हे गेला k जदि 3 नै गेला 4 3 12 हे गेला ए समस्त 4 गुण तो भेजबे कि 2 जोग करदवा से 2टा भाग शेष रहि जिवो हो कि 2टा भाग शेष रहि जिवो ताले तार बीजगणितिक प्रकाश कोन हबो 4k प्लस 2 संख्या गुडा जदि हबो तबा k समान म्हणजे 1 नेले एठी पिला गोटे जिंस मन रखिबो k सबले कोन होची k होची गोटे गणन संख्या k गोटे गणन संख्या हबो k is the element of n set ताने k हेले कोन k होची कोन गणन संख्या भग्न संख्या हबोनी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या किछ हबोनी हला हां आसो ताले 1 हेले 4 गुणन 1 युक्त 2 4 के 4 युक्त 2 केते 6 k समान 2 हेले 4 दुगुण 2 युक्त 2 4 दुणे 8 युक्त 2 केते 10 k समान माने कर 3 हेला 4 गुणन 3 युक्त 2 रे तातिर 12 युक्त 2 समान देला 14 हेला अत संख्या रा कोन हबो ना 6 6 2 8 तापर 8 2 10 10 2
छह छह सरी छह चारि 10 छह चारि केते ହେଲା छह 10 ତାପରେ 14 ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ କଣ 6 4 18 ହବ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ 4 ନମ୍ବରଟା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ମୁଁ କରିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତ ଛାଡ଼ିଦେବି अरे हे କାଟିଦେଲି ମୁଁ କାଟିଦେଲି ବୋଧେ ନା କଣ ହଁ ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଡି ଅଛି ସେ କହୁଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ 33 ଟି ଗ୍ରୁପରେ ସଜାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଡି ବଳିଯିବ ତା ଭାଗ ଶେଷ 1 ରହିବ ଭାଗ ଶେଷ 1 ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାନେ କଣ ଏହା ସହଜ ହବ ଯୋଡିବାକୁ ମାନେ କଣ ଯୋଡା 2 2 2 4 ଏମିତି କରିବାକୁ ହେଲା ହେଲା ସହଜ ହବନି ଯୋଡିବାକୁ ତାହେଲେ ବି ଭାଗ ଶେଷ ବଳିବ ଭାଗ ଶେଷ ତାହେଲେ ବି ବଳୁଛି ହେଲା ତାମାନେ କଣ ଇଏ କୌଣସି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ କଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଯୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ହବନି ମାନେ କଣ ଯୋଡା ଆକାରରେ 2 4 8 6 8 ଏମିତି କରିପାରିବାନି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ଯୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହା ସହଜ ହବ ନାହିଁ ମୋ ମତରେ ଏକ ଜିଦଖୋର ଅସାମାନ୍ୟ ଗୋଡି ଜିଦଖୋର ଇଂଲିଶ ଡିଜିଟ୍ ହେଲା ଅସାମାନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଡି ରହିଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଶେଷ ରହିଯିବ ଯାହା କଲେ ବି ଗୋଟେ ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଗ୍ରୁପରେ ସଜା ତଥାପି ଗୋଟେ ବଳିଯିବ 5 ଲେଖା କରିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ 33 କରି ଗଢିବ ତାହେଲେ ବି ବଳିଯିବ ଗୋଟେ ତାକୁ 2 2 ଯୋଡି କଲେ ବି ବଳିଯିବ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିଦଖୋର ରହିଯିବ 2 2 ବି ହବନି 2 2 ହରିଲେ ଭାଗ ଶେଷ 1 ବଳିଯିବ ତାମାନେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 5 5 କି ସଜାଡିବ ପୁଞ୍ଜା ମାନେ 5 5 5 ଯଦି ସଜାଡିବ ତାହେଲେ ବି 1 ବଳିଯିବ ତାହେଲେ ବି 1 ବଳିଯିବ କିନ୍ତୁ 7 7 କି ସଜାଡିଲେ ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯିବ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯିବ ମାନେ କଣ ଭାଗ ଶେଷ 0 କଣ 0 ରହିବ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା ଗୋଡି ଅଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖ ସେ କହିଛି 33 ଅଛି ଯଦି 33 ରେ ରଖିବା 33 ଅର୍ଥ ପିଲା କଣ 33 କି ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା କହିଲ 33 ସମାନେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା 3 ଗୁଣନ 11 ଲେଖିପାରିବାନି 3 ଗୁଣନ 11 ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ଲେଖିବା 3 ଗୁଣନ 11 ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କଣ ଏ ତ 3 ର ଗୁଣିତକ ହିସାବରେ ନବା ଆମେ 3k କଣ ନବା 3k ନବା ହେଲା 3 ଗୁଣନ 11 କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ ତାମାନେ କଣ ହଉଛି ନା 3k ପ୍ଲସ୍ 1 ଗୋଟେ ଭାଗ ଶେଷ ବଢି ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ସେ କଣ କହୁଛି 33 ଲେଖେ କଲେ ବି ଗୋଟେ ଭାଗ ଶେଷ ବଢି ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଶେଷ ବଢିଯିବ ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛି 5 ଲେଖା କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଗ ଶେଷ ପଡିବ 5 ରେ ଭାଗ କଲେ କଣ ହଉଛି 1 ଭାଗ ଶେଷ 1 ଭାଗ ଶେଷ ରହିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣଟା କଣ ହବ ନା 5k ପ୍ଲସ୍ 1 5k ପ୍ଲସ୍ 1 ବୁଝିପାରିଲନି ହେଲା ତା ମାନେ 5 ରେ ହେଲେ ବି 1 ବଢିବ 3 ରେ ହେଲେ ବି 1 ବଢିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ 7 ରେ ହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କିଛି ବଢୁନି 7 ରେ ଛିଡି ଯାଉଛି ଭାଗ କଣ 0 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଆଉ ତାପରେ କହୁଛି ନା 2 2 ଯୋଡା ଯଦି କରିବା ଯୋଡା କଲେ କଣ ହଉଛି ନା ତାହେଲେ ବି ହଉନି ଗୋଟେ ବଢି ଯାଉଛି ତାମାନେ 2k ମଧ୍ୟ ହଉନି 2k ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଯୋଡା କଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା 1 ବଢୁଛି 1 ବଢୁଛି ନୁହଁ କି ବଢୁଛି ଅତଏବ ଏହା ଏକ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି ନୁହଁ ଯଦି ଯୋଡା କଲେ ଛିଡି ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ ଯାହାର ଏକକରେ 1 3 5 7 9 ଅଛି ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ ଅତଏବ ଏକକ ଘରେ କଣ ଅଛି ଏକକ ଘରେ କଣ ରହିବ ନା 1 3 5 7 9 ରହିବ ନୁହଁ କି ତାମାନେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାର ଏକକ ଘରେ 1 3 5 7 9 ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ହେଲା ତାପରେ 2 ରେ ହେଲେ ବି 1 ବଢିବ 3 ରେ ହେଲେ ବି 1 ବଢିବ 5 ରେ ହେଲେ ବି 1 ବଢିବ ହେଲା 1 ବଢିବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅତଏବ ଆମେ କଣ କରିବା 3 ଆଉ 5 ର ଲସକୁ ନେଇଯିବା କଣ କରିବା 3 ଆଉ 5 ର ଲସକୁ ନେଇଯିବା ହେଲା ଅତଏବ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖ 3k 5k 3k 5k ଅଛି ତ 3 ଆଉ 5 ର ଲସକୁ 3 ଓ 5 ର ଲସକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ କଣ
ଗୁଣିତକ ତାହେଲେ 3 5 ଲସ କଣ ପିଲା ହବ କହିଲୁ ଦିବ୍ୟ ରିତେଶ ଗୁଡୁ ଡଲି 15 ହବ 3 5 ଦିଟାକ ମୌଳିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ହିଁ ମୌଳିକ ହେବେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ନୁହଁ କି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1 ଛଡା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ 3 ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 3 ର ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ଲେଖିଲେ 1 ଆଉ 3 ହବ 5 ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ସେଇ 1 ଆଉ 5 ହବ ତାହେଲେ 1 ଛଡା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏମାନେ କଣ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବେ ଏମିତି ଦିଟାକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେମିତି ପରସ୍ପର ବି ମୌଳିକ ହଉଛନ୍ତି ନୁହଁ କି ତେଣୁ ଲସାଗୁ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେଲେ ଲସାଗୁ କଣ ଗୁଣି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଲସାଗୁ କେତେ ହବ 3 ଗୁଣନ 5 ସମାନ କେତେ 3 5 15 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହବ ନା 15 ର ଗୁଣିତକ ହେଇକି 1 ବଳିବ ନା ବୁଝିଲ ମୋ କଥା ତ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ହେଇଯିବ 15 ର ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ 1 ଯୋଗ ହେଇଥିବ 15 ଯଦି ତାକୁ ହରିବା ତାହେଲେ 1 ଭାଗ ଶେଷତା ପଡିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ହବ ସଂଖ୍ୟାର ସମୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହବ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିପାରିଲ ତା ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହବ 15 ର ଗୁଣିତକ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ 15k ଗୁଣିତକଟା ମୁଁ କେ ଲେଖୁଛେ କେ ମାନେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବା ଦରକାର ହେଲା କେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ କେତେ ହବ ନା 15k ଯୁକ୍ତ 1 ଭାଗ ଶେଷ ସବୁବେଳେ 1 ମିଳୁଛି ଆମେ କହୁଛେ ତେଣୁ 15k ଯୁକ୍ତ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ k ର ମୂଲ୍ୟ 1 2 3 4 5 6 ନେଇ ଚାଲିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ବୁଝିଲେ ଯୋଉଠି ଆଉ 100 ଠାରୁ କମ ପିଲେ ଏଇଟା ମନେକର 100 ଠାରୁ କମ ସେ କହୁଛି ତାମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନୁହଁ କି ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ k ସମାନ 1 ହେଲେ 15 ଗୁଣନ 1 ଯୁକ୍ତ 1 15k 15 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେ 16 ହବ ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ k ସମାନ 2 ହେଲେ 15 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 1 15 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 30 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେ ହେଲା 31 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଆଉ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା 7 ର ଗୁଣନକ କିଏ ହବ କାରଣ 7 ର ଛୁଣ୍ଡୁଛି ତାମାନେ 7k ହବା ଦରକାର 7k ହବା ଦରକାର 16 31 କେହି ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆସ k ସମାନ 3 ନବା 15 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 1 15 କେତେ 45 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 46 7 ର ଗଣିତ ନୁହଁ 42 ନା k ସମାନ 4 ହେଲା 15 ଗୁଣନ 4 ଯୁକ୍ତ 1 15 କେତେ 60 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେ 61 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଗଲା k ସମାନ ହେଲା 5 ହେଲା 15 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 1 15 5 କେତେ 75 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେ 76 କେତେ ଇଏ ବି ହବନି 7 ର ଗୁଣିତ ହେଇଥିଲେ 77 ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ସୁଧା 77 ହେଇଥାନ୍ତା k ସମାନ ଆମେ ନବା ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନବା 15 ଗୁଣନ 6 ଯୁକ୍ତ 1 ମାନେ 1500 କେତେ 90 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 91 ଆସ ୟା ପରେ ଯାହା ଆମେ ନବା ସବୁ 100 ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ନୁହଁ କି କାହିଁକି ତମେ k ସମାନ 7 ନେଇକି ଦେଖୁନ 15 ଗୁଣନ 7 ଯୁକ୍ତ 1 1500 କେତେ 105 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 106 ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର କଣ କହିছে ନା 100 ଠାରୁ କମ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ନେଇପାରିବାନି ଏଇଟା ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା କ୍ଲିୟର ତ ତାମାନେ ଆମେ କଣ ନବା କଥା 91 ଭିତରେ 91 ବେଲେ 7 କି ହଉଛି କି ଶତକ ପଣିକାରେ 91 ଅଛି କି 191 ପରା ହବନି ଆମେ ଦେଖୁନ ଆମେ ସେ କଣ କହିଲା ନା 7k ହବା ଦରକାର 7 ର ଗୁଣିତକ ହବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ 7k ସମାନ 91 ଅର୍ଥାତ୍ k ସମାନ କେତେ ହବ 91 ବିଭକ୍ତ 7 ସମାନ 13 ଅର୍ଥାତ୍ 91 ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି ତାମାନେ କେତେଟା ଗୁଡି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡି 91 ଟା ଗୁଡି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି ଯଦି ଆମେ 91 କୁ ଆମେ 15 ରେ ହରୁଛେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଳି ଯାଉଛି 91 କୁ ତ 33 ରେ ହରୁନ ସେଇଆ ହବ ହେଲା 11 କୁ 91 କୁ 3 ରେ ହରୁନ କେତେ 30 ରେ 90 30 ରେ 90 ଗୋଟେ ବଳି ଯାଉଛି 91 କୁ 5 ରେ ହରୁନ କାହା 95 18 95 18 90 ଏକ ବଳି ଯାଉଛି ବଳି ଯାଉନି କି तो 7 ହେଲେ 391 ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖେ କେତେ ବଳି ଅଛି 91 ଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା କେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗଣିତ ଆସିବ ଏମିତି ଲସ୍ ସବୁ ନେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ଲସ୍ ସବୁ ନେଇଯିବ ଆମେ ତମକୁ ସବୁ ପଚାରିଲନି ସାର୍ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲି କି ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁକି ନେଲେନି 2 କାହିଁକି ନେଲେନି ନା ପିଲା 2 ଆମର ହଉଛି 2k + 1 ଆସୁଛି ହେଲା 2 ଆମେ ନବାନି ହେଲା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ
बर्तमान देखिए केते नंबर 6 नंबर पिले हला बर्तमान देखिए 6 नंबर बर्तमान देखिए 6 नंबर 4 देखिले 5 देखिले 6 देखिए हला 6 रे कोन अछि तथागत अनेक संख्या लिखिछि पूरा संख्या लिखिछि जे गुड़ को 6 द्वारा भाग कले 2 रहइबो 6 द्वारा भाग कले 2 रहइबो से दाबी करे जे जदि तुम एमिति तीनटी संख्या जोग करिवो देखो से किछि संख्या लिखिछि 3 4 5 7 संख्या लिखिछि 8 संख्या लिखिछि हला से कहै जे तुम जोडा कि जाको जहा को 6 रे हरिले भाग गले 2 भाग शेष निहाती पड़िबो एवं से कहया कथा जे से संख्या मान को तो तीनटा को जोग करिवो कोन क्रमागत संख्या तीनटा क्रमागत तीनटा को जोग करिवो ताहले सेते सर्वदा समान सब तीनटा को मिसी गला पर 6 रो गुणितक हेजि अर्थात 6k ताले से कहै कोन कहिछि ना 6 द्वारा भाग करे 6 द्वारा भाग कले केते 2 भाग शेष कोन 2 भाग शेष रहे ना कि तो गुणा संख्या लिखिछि अतएव आमे कोन करबा एटा को 6k + 2 लिखि परिबा हो कि बुझल नै 6k + 2 हैला संख्या रहौ न 6k + 2 ताले बर्तमान आमे किछि संख्या लिखिबा से जेंति लिखिछि ताले आमे कहबा k समान नियो 1 k समान कोन 1 नियो 1 नेले 6 गुणन 1 जुक्त 2 6k 6 जुक्त 2 समान 8 हैला k समान कोन 2 नियो 6 गुणन 2 जुक्त 2 6 2 12 जुक्त 2 केते हबो 14 6 k समान मन करो 3 नियो 6 गुणन 3 जुक्त 2 समान केते 36 केते 18 18 जुक्त 2 18 2 केते 20 हैला k समान मन को 4 नियो 6 गुणन 4 जुक्त 2 6 24 जुक्त 2 केते हैला 26 हैला समान k जुक्त k समान 5 नियो 6 गुणन 5 जुक्त 2 56 केते पिले 30 जुक्त 2 केते हैला 32 एभले पांचटा संख्या बर्तमान नहीं गले प्रथम काम सरी गला तापर से कहूची ताके भीतर जे कोन से क्रमागत तीनटा संख्या भीतर जोग कर दबा ताले से 6 रो गुणितक हो जिवो 6 रो गुणितक हो प्रथम कथा मन रखले ना 6 रो क्रमागत तीन संख्या को जोग कले से कहूची कोन ना 6 रो गुणितक हबो अर्थात कोन अर्थात कौन हम 6k हम नो कि 6 द्वारा विभाज्य k को जदि 1 नबा 6 के 6 हम k को जदि 2 नबा 6 दुणे 12 हम k को जदि ना एम देबो ना बुझिबो ना एटा लिखि किस देबी बुढ़ी उड़ बुझिबो जो हैं अतः देखिया ताल प्रथम तीनटा संख्या मिसा ताले 8 जुक्त 14 जुक्त 20 मिसाओ 8 जुक्त 14 हला 8 4 12 2 रखिनाला 1 3 1 4 42 समान 6k होनी के 6k समान 42 k समान केते हबो 42 विभक्त 6 समान 7 से छिड़ी जाउ 6 7 42 6 रो गुणतक बतन आ गुटे मिसा 14 20 26 14 जुक्त 20 जुक्त 26 मिसौनो 14 20 26 30 शून्य रखिनाला 3 3 2 5 2 7 के तो 10 शून्य के 1 सॉरी मैं पढ़ 1 2 3 2 5 के 6 60 हैला 60 टा 6 रो गुणतक नो कि 60 आ कोन छै तमे 26 20 26 32 मिसौनो 20 जुक्त 26 जुक्त 32 मिसौनो केते 6 2 8 3 2 5 2 7 78 378 रे 378 6 रो गुणतक होनी तमे जेते संख्या से कहया था जेते संख्या हम कर चलिबो क्रमागत संख्या को मिसेले से 6 रो गुणितक ठीक कथा तथा तो ठीक कथा कहिछि ना बुझबेलनी अते हम कोन कहबा अते कोन ना तथागत रो कोन से तथ्य ना कोन दिछ तथागत को दाबी सत्य दाबी कोन ना सत्य से जहा दाबी करते से सत्य तमे एंती जति कि 6 के 5 ने 6 ने गेलो 636 2 38 हबो तो ये 6 6 8 को ना 8 6 14 14 6 20 20 6 26 26 6 32 32 6 38 38 6 केते 44 44 6 केते 50 50 6
56 तो एम जिते संख्या कर चलिए जिते संख्या कर चलिए क्रमांक तो 3टा संख्या मिसेले निहाती से 100 गुणित करूछते कथा दाबी सत पूरा पर सत है बुझिपाइल हाँ अच्छा बर्तमान केते रहला पिला केते नंबर रे हैं 7 तापर 8 तापर 50 सब तो पचार दो मु तो अच्छी ହଉ ଯେତେବେଳେ 661 ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ 3 ରହେ ହେଲା ଏବଂ 4779 କି ଯଦି ଆମେ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ 5 ରହେ ତମେ ଗଣନା କରି କହିପାରିବ କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ସବୁ କଣ ରହିବ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 661 661 से कहते आपको 7 द्वारा भाग कले कौन हो भाग शेष रही 3 रही 3 रही आपको लिखिपर कौन ना 7k प्लस 3 ना कि 7 द्वारा भाग कले के 3 पड़ुची भाग कले हाँ हाँ 661 ठीक अच्छे बही से 3 रहे कल 3 रहे तले पर क्वेश्चन रही 3 रहे है तो 7k प्लस 3 7k तो मिसेला बेले तले देसी है सेमती 4779 समान 7k प्लस के 5 बोलूँ के भाग के रोचे 4779 की जब 7 द्वारा भाग कर 5 बोलूँ अर्थात 7k प्लस 5 हम कौन हम प्लस 5 लिखिदेवा 7 द्वारा भाग कले के रोचे 5 रहे 5 तुम गणित कर नव शुणी खाता दे गला गला बर्तमान आम देखा संख्या कौन हो पारे संख्या कौन हो पारे हाँ बर्तमान देख ताल देख आमर लिखा 7k प्लस 3 समान 661 है 661 ताले इम्प्लाइज दैट ताले 7k से केते हबो ना 661 एटा 3टा को आर पुर फेड़ा हो जिवो हो कि हैं ताले 7k केते हला ना 661 3 गले केते 600 के 58 बोधे 58 टी 658 नुह कि 7k है 658 सेमती तुम आरटा हूँ के ना 4779 एटा कर दिया हाँ 7k प्लस 5 समान के ना 4779 ताले 7k समान के ना 4779 एटा फेण हो 5 केते आर बड़ फेण हो 7k केते हला 4000 केते हला 4700 केते 94 64 केते 64 बर्तमान के र मूल्य केते आसीबो देखो ये हला केते हबो 4774 विभक्त 7 742 742 5 बढ़ला 57 7 8 56 1 14 7 गुणे 14 है 7 गुणे 14 अर्थात आम ये लिखिपर कौन ना 682 गुणन 7 ये संख्या को संख्या को अतः आम लिखिपर 4779 के आम लिखिपर कौन ना 682 गुणन 7 युक्त के 5 युक्त 5 ना बुझिपारे एमती लिखिपर गला यहीटा को 7 का बाहर कर 7k समान एतिका लिखिया केते हबो 6 5 8 विभक्त 7 7 7 9 63 7 9 केते 63 बढ़ला 63 2 28 7 गुणे 7 28 केते 94 हे गला अतः ए परिप्रकाश को हम केते लिखि परिबा ना 94 अतः हम एटा लिखि परिबा 661 के हम केते लिखिबा 94 गुणन 7 94 गुणन 7 युक्त के 3 ना नहीं बुझिपारे आम परिप्रकाश ये लिखिपर है 4779 के आम ये लिखिपर
आउ 661 के आमे एई भलिया लिखि परिबा बुझिबा हां बर्तमान देख बर्तमान से कहूँ यार जोगफल यार जोगफल कौन प्रथम संख्या देती कौन ना दीटाकर जोगफल दीटाकर जोगफल 4000 अर्थात लिखा 4779 युक्त 661 समान 4779 के आम कौन लिखिपारे पे ना 682 गुणन 7 युक्त 5 युक्त 661 कौन लिखिपारे पे ना 94 गुणन 7 युक्त केते 3 न बर्तमान देख पे ना 682 युक्त 84 कर 682 युक्त कते 94 ये दुटा युक्त बाहर कर दियो 7 एठी अछि 7 एठी अछि कौन करे 7 एठी अछि गोटे 7 नब गुणन आम लिखा 7 दुटा 7 में कौन हो गोटे 7 नहीं जीवा है तापर कौन है युक्त 5 युक्त केते 3 एठी 5 रे 3 अछि एठी जंती एटीटा मिसेले सेठी सेटीटा मिसे दिया जीवो हला बर्तमान एटा कौन करि पारिया हमें ना 682 94 मिसले केते मिले 682 94 मिसले केते 6 8 7 9 8 7 7 कला 1 776 ठीक अछि ना नहीं हां बर्तमान हम लिखिबा एटा मिसे दियोटा एटा मिसे छोट कर दियो 700 केते जादू 6 9 8 7 7 रखना 1 777 है यहीटा कौन कर गुणन 7 कर दियो यहीटा कौन कर दियो बोले गुणन यहाँ कौन कल 8 कर दियो गुणन 8 समान कौन कल ना 776 गुणन 7 यहीटा को 7 युक्त है लिखी हेनी है गुणन आम कौन लिखा 7 युक्त 1 पुणी आमर आसले के गोटे गोटे 1 आसगला कत आसला ये 7 पुणी गोटे कमन 7 आम नहीं हम ना कमन 7 नहीं हेनी है आम लिखिपर 776 गुणन 7 युक्त 1 युक्त 1 तार भाग शेष के पड़ो 1 पड़ो 7 गुणित होगा आपको 7 के लिखिपे है ताने हाँ भाग शेष के पड़ो 1 पड़ो के पड़ो 1 पड़ो ना बुझिपारे हैं बुझिपार हाँ भाग शेष कौन 1 पड़ो